Hello everyone, welcome to our YouTube channel. केबे आसीबो सेकेंड फेज स्कॉलरशिप टंका जहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओडिशा 2024-25 शिक्षा वर्ष रे आरंभ होइतिला ताहा एपर्यंत मैक्सिमम पिलांको फास्ट फेज ऑलरेडी मिल सारानी तत्सहित सेकेंड फेज अमाउंट मध्य बहुत पिलांको मिल सारानी किंतु एबे स्टाटस रे परिवर्तन होई समस्तंकर पेमेंट सक्सेस होउची तासह बहुत पिलांको सेकेंड फेज मध्य एपर्यंत मिल सारानी जो मानकर सेकेंड फेज आसी ना किंतु सेमानकर स्टाटस टी परिवर्तन होई पेमेंट सक्सेस होउची तार प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन ए वीडियो रे पाइपा कहीं सेमानकर पेमेंट सक्सेस होउची किंतु पेमेंट एपर्यंत आसी नै तासह सेकेंड फेज पेमेंट केबे आसीबो आमे से रिलेटेड ए वीडियो रे डिस्कशन करबा वीडियो को प्रथम को शेष पर्यंत देखंतु और वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु तार उत्तर आपण पाई परिबे तास वीडियो को सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी और सांग मान को शेयर कर देबे तास हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेके निजर स्टेटस टी कोन शो हेउची हमको सूचना दे देबे ओके वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को समस्त को अनुरोध चलम तो वीडियो टी स्टार्ट करिया देखंतु स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल जेतेबेले 2024-25 रे आपण पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करथिले लॉगिन करथिले जेबे एबे लॉगिन करूथिले बहुत पिलांकर स्टेटस टी परिवर्तन पेमेंट सक्सेस हो हेरा ओवरऑल पिला पेमेंट पाई गलानी ऑलरेडी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 रो पेमेंट ओवरऑल पिला पाई गलानी किंतु अधिकांश पिला एपर्यंत सेकेंड फेज पेमेंट पाई नांती किंतु सेमानकर स्टेटस टी परिवर्तन होई पार्शियल पेमेंट सक्सेस होउतला परवर्ती मुहूर्त रे सेमानकर पेमेंट सक्सेस हो ही जाइछि ऑलरेडी किंतु सेमानका अकाउंट को पेमेंट चढ़ी ना एपर्यंत जहाँ सूचना मिलूची एपर्यंत मैक्सिमम पिलांको सेकेंड फेज मिल सारे ऑलरेडी किंतु जो मानक मिली ना से केबे मिले वीडियो शेष पर्यंत देखूँ तार उत्तर पाई ओके जितेबाला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन करथिले सेमानकर जहाँ सूचना अच्छी ए सेप्टेम्बर समस्तंकर स्टेटस टी चेंजेस हो जाइए आमे आगुरु मध्य कहिथिलु प्रीवियस वीडियो रे सेप्टेम्बर मासरे समस्तंकर पेमेंट आसी जिवो बोली ताहा मध्य सत होईची पेमेंट फर्स्ट वीक और आउ सेकेंड वीक भितर समस्तंकर पेमेंट आसी जाइची से एई सेप्टेम्बर मास कथा कुआ जाउची ओके समस्तंकर आमे मध्य प्रीवियस वीडियो रे आमे भी कहिथिलु जे समस्तंको पेमेंट टी मिल जिवो एई सेप्टेम्बर मासे तो सहित जो मानकर स्टेटस टी परिवर्तन होउनै सेमानकर मध्ये स्टेटस टी परिवर्तन हो ता मध्ये बहुत पिलांकर हे जाइछि स्टेटस तास पेमेंट मध्ये पाई जाइछि तार मध्ये सॉल्यूशन कहि दैतिलो वीडियो टी जाई पूर्ण देखंतु कि भली भाबे सेकेंड फेज टंका आपण पाई जेबे पूर्ण तार डिस्क्रिप्शन लिंक अछि आई बटन रे क्लिक करी आपण चाहिले देखि परिबे ए वीडियो टी ओके तास आमे मध्ये प्रीवियस कहितिलो जो माने फर्स्ट फेज पाई नांती से माने मध्ये ये सेप्टेम्बर भितर पाई जेबे ताहा मध्ये बहुत पिला फर्स्ट फेज पाइगर किंतु सेकेंड फेज टंका सेकेंड फेज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदान करे जाए एससी कैटेगरी के स्पेशली एसटी कैटेगरी को स्टेट शेयर दुईटी फेज रे टंकाटी बांटी थाए 2024-25 शिक्षा वर्ष पाई ओके ओबीसी पिला गोटे फेज रे ही टोटल पेमेंट पाई जानती किंतु एससी एसटी दुईटी फेज लेखाए जीव किंतु एससी फेज जो माने हॉस्टेलर अमाउंट से माने तीनोटी फेज पाई जाती क्लियर सब डाउट ओके प्राय एसटी आउ एससी पिला मिल सारे जो मानक मिली ना से सेप्टेम्बर मास भितर समस्त को मिल जहाँ सूचना आसूची नूतन शिक्षा वर्ष 2025-26 पोर्टाल आवेदन होगा स्टार्ट हम आउ किछि दिन पर माने अक्टोबर और नवेम्बर भितर नूतन पोर्टाल आरंभ हम ता पूर्वर से माने चाहिए जे पेमेंट क्लियर करने 2024-25 जो मैंने आवेदन करते ताहा मध्य सेप्टेम्बर बहुत पिलांको एपर्यंत मिल सारे प्राय आउ किछि पिला बाकी अछंती जो मानक एपर्यंत पेमेंट मिली नाही सेमानकु पेमेंट एई भितरे बा एई मास भितरे समस्त को मिल जिबा 15 दिन भितरे समस्त को मिल जिबो एई भितरे बा 2025-26 पोर्टाल आवेदन पूर्वर प्राय पिलांको ए पेमेंट मिल जिवो जो मानकु मिल जाइछि से मानकर देखिबे स्टेटस टी पेमेंट सक्सेस हो हेउछि तापरे आपण डिस्बर्समेंट इन्फॉर्मेशन व्यू एप्लीकेशन को जाई
ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଡିସ୍ପର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚଢ଼ିଛି ତା ଥରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ବାଇଚାନ୍ସ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବଦଳରେ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଆଧାର ଡିବିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର ଆପଣଙ୍କର 2-3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ପଳାଇଥିବ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ସହ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ସେଠି ବି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର ଡିବିଟି ମଷ୍ଟ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟି ସେଠିକି ବାଇଚାନ୍ସ ପଳାଇ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିବେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ପେମେଣ୍ଟ ବି ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୋ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି, ସେମାନେ 2025-26 ରିନ୍ୟୁଆ କରିବେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିସାରିଲାଣି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। 11 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ। ତା ସହ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକି ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ଶୋ ହେଇଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଓକେ, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳେ ପିଲେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କା ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 2028ରୁ 25ରୁ 5,000 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ପେମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ୱିକ୍ ଅର୍ ଏଇ ଭିତରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ପାର୍ସିଆଲି ପେମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ସେୟାରଟି ମିଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସି କାଟାଗୋରୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେ ଯେବେ ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପେମେଣ୍ଟଟି ଦେଇଦେବ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି ଦେଇଥାଏ ଏସି କାଟାଗୋରୀ। ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରୀ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2,800 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ପିଲା ବା ବର୍ଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ 2,800 ଟଙ୍କା ମିଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେୟାର ତରଫରୁ, ତା ଆଗରୁ ଯଦି ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡେ ସ୍କଲାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2ଟି ଫେଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ OBC SC/BC କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ ପିଲା ପାଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ 50% ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର OBC SC/BC କାଟାଗୋରୀ ମାର୍କ ମାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଯଦି 50% ମାର୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ଯାହା ପ୍ରୋବାବିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେନି ଓ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଥିବୁ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।